সময় কখনো এক থাকে না। তোমাকে আজকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তুমি সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করছো। তাই বলে এই নয় যে তুমি সারাটি জীবন এই ক্ষমতার মধ্যেই থাকবে। তোমাকে একদিন না একদিন মরতে হবে। ক্ষমতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাউকে চিরস্থায়ী রাখেন। সুতরাং এই ক্ষমতা আবারও মুসলিমদের হাতে ফিরিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমরা মুসলিম হিসাবে আমাদের অত্যন্ত দুঃখ লাগছে। আপনারা দেখুন ভালো করে ভিডিওটা। अगर जो खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सारा सील रहेगा। आपका नाम क्या है? आसिम जी, आपसे प्रार्थना है 1 तारीख को मस्जिद खाली कर देना। मस्जिद आज ही खाली होने वाली थी, हमने बोला इनकी ईद मनाने देना, इसलिए ईद की वजह से आज प्रशासन से प्रार्थना की हमने। ठीक है, 1 तारीख को मस्जिद में कोई सामान नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सामने जामा मस्जिद का बोर्ड हटा देना, सब हटा देना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो है ही है। नहीं, क्या दिक्कत है बताओ। ये दिक्कत ये कि मस्जिद है, कागज पत्तर हमारा हम लोगों का सब कुछ है। कागज पत्तर होता तो प्रशासन बेवकूफ थोड़ा नहीं, हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ। चलो, আর যদি আপনি ইমানদার মুসলমান হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে চান, তো আপনার দায়িত্ব হবে এই ভিডিওটা বেশির থেকে বেশি শেয়ার করা।